ovdje sada da vidimo kako izgledaju ove gevinde kad je spušten. Prednji dio može još ići dole, još nekih 5 mm, 5 do 6 mm može ići dole. Ne znam da li se vide unutra, teško. A zadnji dio sam morao staviti druge opruge, stare svoje kratke, zato što su ove originalne bile dosta visoke, dođe tu negdje. I ako izbacim šarafe, opet su dolazili tu negdje. Tako da sam morao ove staviti, pošto su ove dosta niže. Ostavio sam njihove amortizere, prednji amortizeri i prednje opruge i šarafe, sve naprijed. A nazad ćemo stavljati, kad dođe zima, stavljat ćemo ove druge opruge, tako da možemo ga dignuti zbog snijega. Evo kako to izgleda dole. Kako izgleda sve u kompletu kad je spušteno. Prednji dio ćemo ići još dole, samo dok napravimo zaštitu za karter. Evo, to je znači može dođe negdje do tu, ovako može se spustiti ovaj dio. Sve u svemu dobro izgleda i poprilično su udobne. Nema drucanja, nema skakutanja. Pogotovo na većim brzinama je dosta stabilan. Pa ćemo sada ići provozati pa da vidimo kako je stanje. Evo, sad ćemo da probamo da se malo provozamo pa da vidimo sad i kako je leži sve to. Ja sam njih već vozao nekih, pa možda mjesec dana i mogu vam reći da sam stvarno zadovoljan što se tiče i ležanja i udobnosti. Pa ćemo sad se malo provozati pa da vidimo malo po neravnom putu, malo po ravnom, kako leži i kako ide. Sasvim je ok, tvrd jeste malo, ali nema on niska kutanja i druckanja po cesti. Kao recimo kod golfova kad se stave ove gevinde, dosta druce i dosta skaču po cesti. Pogotovo na većim brzinama je stvarno stabilan i dobro leži. Evo ovdje je malo lošiji put pa ćemo vidjeti ovdje kako je.
Ćao.